Morning, class. Good morning, Ma'am Rachel. Ate, mukha ako naka-BR, oh. Aray. Ma'am, wala lang po yun. Parang behave nyo. Kasi, Ma'am, Wala nakakalungkot. Charot lang, Ma'am. Ate, ba't ka tumatawa? Funny moments ba yan? Patingin nga. Tingin. Aray. Ma'am, wala lang po yun, Ma'am. Disappointed. Patahimik mo yan! Naririnig ako sa bunganga! Ma'am, okay na, Ma'am. Patahimik ka lang, hindi. Tatahimik na. Kita! Ma'am, tahimik na po yan. Bulat lang po kayo. Ano yung tunog na gitara na yun? Mawala lang yan, Ma'am. Sa kapitbahay yan, Ma'am. Papapapapang, pero... Go. Labas nyo na ang EP. Okay na, Ma'am. Ala, nag-brown na! Yan, bumalik na. Bumalik na. Ma'am, tapos na, Ma'am. Sige, labas nyo na yung ano nyo. AP. AP. Ate, oh. Ay, ikupa. Hati-hati po si. Aray. Ate. Ate, kailan ka babalik? Sabi mo, aalis ka next year. Ma'am, wait lang, Ma'am. Ayusin ko lang po yung Ilabas table. mo na yung math notebook mo. Ayusin ko lang po yung table ko, Ma'am. Ano ba? Okay na, Ma'am. Okay na, Ma'am. Ilabas mo yung math notebook mo. Okay na, Ma'am. Hindi? Okay na po, Ma'am. Ilabas mo. Masyado malapit. Iyan mo nga ang camera mo. Ma'am, ganyan talaga, Ma'am. Ganyan talaga. Ate. Ay, nahulog yung camera mo, ate. Nagblog ka ba, ate? Ba't nakaganyan si teacher mo? Teacher? O, napkin mo, oh. Mawala lang po yan, Ma'am. I'm leaving na nga. Okay, Ma'am. Bye! Good morning, class. Good morning, Ma'am. Ma'am Rizalyn? Ba't kayo parang inaantok? Laksan nyo. Hindi, Ma'am. Malungkot. Ba't ka malungkot? Kasi, Ma'am, umalis na po si Ma'am Rachel. Bakit? Kapatid ko kasi, Ma'am, nanggugulo. Umalis na tuloy siya. Napkin. Yun niyo, Ma'am. Ba, nang iyak. Konsin ka na lang kaya. Ma'am, di nga pwede mo. Kailangan ko mag-aral. Okay, ma. Oy, ate, tutulog na daw si mama. Okay. Sige, sige po. Rachel B. Kuhanin mo ang math notebook mo. Tumapit ka sa akin dito. Okay ni, Ma'am. Sige. Ay, wala pa na tayo sa classroom kasi nag-online class tayo. Basta, may sulatin ka. Harap sige, likod, isang pages, buong pangalan mo. Sige, Ma'am. Wait lang, Ma'am. Ready na, Ma'am. Ah. Oh. Mama mo. Tapos na po, Ma'am. Ay, nagkamali pala ako. Ano,
basta. 4,000 to 6,000. Ano, ma'am? Okay, tapos na ba? I'm leading. Yes, ma'am. Sige, go, go, go. Uy, ate, pahiram nga. Babasahin ko lang yung tungkol kay Cinderella. Ma'am, ako naman nakikita niyo ba mo? Nakikita ko, di ako bulag. Ma'am? I'm leading na, bye. Okay, ma'am. Goodbye. Goodbye, ma'am. Rizalyn, thank you for teaching us today. See you tomorrow. 3, 2, 1, 2. Thank you for 50 subscribers.